today ako de ya dry section no dry kaga pa area o mas kanang ano 이게 약호 방난이야 이는 dry kamu tengok 약호 방난 unagwal nabe yara inone jensalo sugen machine chalage inode pasaka bade pararang isi gale mena ina erang napkete mena block na chance tonga node ini motorang aro baya dry rang nostungen ning 방난 약호 이렇게 악세벤 bani ko 방난에 kedo apa Emang nade, jangan yang mahal, ya ko cover kat bu, ini zaman dia water selector dong, ya water selector ini bu, ya water selector, ya ada anseng nak kiamu, wash motor ni, wash motor dia ino bara suna sa takala, ya ino bara suna takala, emang ya water selector ko isi spinner apa nama lagi, spin. spin button rata mode damat syarat no syarat mode ya water selector ko wash mode na mode siro ka ini na para syukala sam di ba ko spin button na mode kasi panang iti ya chok peng ha ni peng ha de ini kelihatan kaya zaman phone ko khate bini bu sound ra mera kam ya kutuk gamang ude udah belum enak nih ya आगे वाइब्रेट उमर बसा करे जाक्षी कंट्रोल स्टेयर तेनी आता बो नो फिक्स उमजा मुदे तांगाना बादि प्ले वाइब्रेट खाइ मुदे बा मोएंगा मुदे नो फिलाते बो फिक्ले दे या ऑटोमेटिकली मशीन जो तागेन दिबा मशीन बते मो नो मशीन बते नो मनो सला बे करमराम गिना दे ya mong play padgalan ko detergent nang ko bararong ni 이게 수상하다 보면 오토매틱은 아작지 접촉배 수위가래 이러는데 그럴까 해요 항상 치기가 가지 디터전 그냥 좀 빠져야 하는데 전설의 치기가 하 그쪽으로 나오는 치고 빠다 말아요 치 연구에 대한 얘기가 뭐겐 사운 치 갔다 오는 단다게 뭐는 사운 그래 saudara dekan jolang aja. Tiko nih pengarang anak itu temen ini genjak kan. Barangnya cirang kamu kan coklat itu kan. Siot sah manggu. Anjen slow yang mah. Mana semuanya ini kau ya dryer ini kerada ini mesok kan. Kumai ha. Atau tajuk kami minit pun ada kata. Minit pun ada kata. Ba ngomong ba ini motor kita tarakay guraya ni man rangsan ni jobsolza ini vibrate tuing vibrate ng kalam na jaksin ni desktop e mo na control correct na kana di basa ko desktop sa bungaya do dia ran gaman ko klinok mo pataran na ni mo ha do di ko sim ko clock in no ya aku nak doa ni kami sebutkan memang ya aku nak doa ni babsan do chuje de kensing skat mateng ko aksepa ya aku nagan aksepa da chengbu aksepa de mai ko ngi senjata bane ya darbu jode jakjawa mo iko thong da bai de en lu khajuk mai de bararang tang pet kala kini mangna tang khat na kini mane ko de gabasa bararang ko najuk rakhina gada mai ko ngi aksepa bane ika do le maju kimna de bara bali de rananina
70% ang gado na ya. Sule are ko changan sang tham takin na ra tang ong ode ganjol na chuliang ya. Talayo. Parang penon ba na 60% ang nito gad nung pen ni ra na. Wala ba 60% 60% ang nito gad 70% ang nito de. Nang ngayon. Ya 80% ang kunakuha. Tsiko ka naman zazo. Ano makan? Inkar pa rin, jojo lang ito kayo. Ikaw matsataho de. Kapit na ako.